चोरी करी जंगल रे पोती थिले हेले पुलिस पंझारू बर्ती पारलेनी। गजपति जिला सेरंग पुलिस को मिली एक बड़ सफलता। जनवरी मासरू चलीथिबा एक हाई प्रोफाइल चोरी मामलार पर्दाफाश करिछि पुलिस। फिल्म स्टाइल रे माटी तळु बाहरी चोरी होइतबा लक्ष लक्ष टंकार सुना रूपा गहना। घटनाटी थिला किछि एही भଳି। गत जनवरी 25 तारिख विलंबित राति रे परिडा पंचायत मारीगुड़ा ग्रामर आर पार्वती घरे पशिथिले। कलाकना बुलाइथिले दुर्बृत्त। घरे केही नथिबार सुजोग नहीं पछपट झरका भांगी लुटि नैथिले प्राय 2 लाख नगद टंका एवं विपुल परिमाणर अलंकार। तेबे एही मामला को चैलेंज भावे ग्रहण करथिला सेरंग पुलिस। तदंत समय किछि स्थानीय युवकंक उपर संदेह घनीभूत होइथिला। पुलिस जेतेबेले सेमानकु उठाई आनी जेरा करथिला सेतेबेले सामना को आसीथिला चमकाई देला भଳି तथ्य। धरा पड़िबा भୟରେ चोर माने सब गहना को निकटस्थ जंगल रे माटी तळे पोती देथिले। एक सांबादिक सम्मेलन रे गजपति एसपी जतीन्द्र कुमार पंडा सूचना दे कहिसंती जे अभियुक्तंकु घटनास्थल को निया जाई माटी खोला जायतिला एवं समस्त चोरी सामग्री उद्धार करा जायछि। समस्त अभियुक्त एबे पुलिस हेफाजत रे। पुलिस रो एही सफलता परे अंचलवासी एबे आश्वस्ति प्रकाश करिसंती। भाई समस्त को नमस्कार। मो ना हूँ लक्ष्मी कल्याणी। मु मारीगुड़ा ग्राम रू आसी परिडा पंचायत गाइबा थाना गाइबा आउटपोस्ट स्टेशन अच्छी सेरेंग थाना रू। से दिन 25 जनवरी 2026 मु आउ मोर मम्मी दी जण मिसिकी आरसविल्ली सनगढ़ टेम्पल को जाइथिलु राधा सप्तमी दिन। से दिन आमे फेरिकी घरे पहुँचलु। देखिलु जे लॉक ओपन कलु। लॉक ओपन कला बेलू लॉक जिमित देइछु सीमित अच्छी पूरा बैक साइड रू अटैक हेछि। बैक साइड रू सब डोर भांगी की आछंदी। और जो वार्डरोब अच्छी वार्डरोबटा बाहरटा टिके वीक थिला भीतरटा कार कौन यूज करके इंस्ट्रूमेंट कौन यूज करके भांगी चंदी। आउ जो वार्ड सीटारे थिबा गोल्ड सब नहीं गलानी। आउ गोटे तले टिके सेल्फ रे थिबा सिल्वर आ 1,98,000 अमाउंट भी नहीं जाइचंदी। इमिति चोरी हला। तापरे हमें घरे पहुंची देखिलु जे एटा सब ए कलु। तापरे 112 नंबर को हेल्पलाइन नंबर को कॉल करथिलु। 112 नंबर कॉल करले फर्स्ट आंध्र पुलिस को लागिलानी हमर कॉलटा। तांके कॉलटा ओडिशा पुलिस को फॉरवर्ड करथिले। इमिति कंप्लेंट देलु एफआईआर फाइल हला। फाइनली एतिके हमको हेल्प करथिबा हमर एसपी सारन को आ डीएसपी सारन को एसडीपीओ सारन को समस्त को मु धन्यवाद जणाउची। आ मु मम्मी समस्ते बहुत खुशी होइछु शॉर्ट टाइम रे पाइला बोली। धन्यवाद समस्त। आपनकर समस्त जिंस पता हजैतबा जिंस पता पाइल गया और रिकवरी हेइची बोली कहि चंदी सर। आ मु एबे पर्यंत देखिनी रिकवरी हेइची बोली कहि चंदी। गत जनवरी 25 तारिख दिन सकाळू आमर मारीगुंडा जो गाँ अच्छी सेरंग थाना एरिया रे ताकर घर आर लक्ष्मी कल्याणी निज परिवार वर्ग सहित लक्ष्मी कल्याणी निज परिवार वर्ग सहित श्रीकाकुलम सन टेम्पल बुलवाई जाइए। सी राति प्राय 11:30 समय जो घर को फेरी घर समस्त सुना गहना तांकर लकर भांगिकी आलमीरा भांगिकी चोर मैंने नहीं जाइथिबार से देखिथिले। यही घटना से सकाळु सकाळु आसिकी सेरंग थाना रिपोर्ट करथिले एवं तांकर चोरी जाइथिबा समस्त ऑर्नामेंटर लिस्ट मध्य हमको देइथिले। परवर्ती समय आमर तदंत जारी रहिथिला एवं आमे विभिन्न दिग को लेकरी तदंत करी हेडक्वार्टर डीएसपी तत्वावधान गोटे स्पेशल टीम गठन करथिलु। से टीम ये काम विगत प्राय 10 दिन हम लगी आमे शेष जाना पाइलु जे तांकरी गाँ पाखर 3 जन व्यक्ति यांकर अनुपस्थितिर सुजोग नेकरी ये भलिया कांड घटैचंती एवं से 3 जन को आनी पचरा उचरा करा जायतिला साक्षी मान सामना रे से माने इंटरोगेशन समय रे कन्फेस करथिले जे आमे तांको भितर 3 जन को मध्यरु 2 जन घर भितर पसिथिले एवं जने बाहर रही जगी रही काले घर इनमेट्स माने पळे आसीबे कि अन्य किए ग्रामवासी देखिदेबे
ତାଙ୍କୁ ସେ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ରହିକରି ଏଇ କାମ କରୁଥିଲା। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁନା ଗହଣାକୁ ନେଇକି ନିକଟସ୍ଥ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗାତ ଖୋଳିକିରି ପୋତି ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ସାକ୍ଷୀ ଏବଂ ପୁଲିସ ସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଲୁଚେଇଥିଲେ ସେଠାରେ ସେ ନିଜେ ସେ ଜାଗା ଦେଖେଇ ସେଠାରୁ ବାହାର କରିକି ଦେବାରେ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେସବୁକୁ ସିଜର କରାହେଇଛି ଏବଂ ସିଜର ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି କରାହେଇଛି। ସେ 3 ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ଚୋରିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାରିଗୁଡ଼ା ଗାଁର ମରାଠୀ ଗିରିବାବୁ, ଅରୁଣ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଆଉ ପାରିଡ଼ା ଭିଲେଜର ମୁରଲୀ ନାୟକ, ଏଇ 3 ଜଣ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାହେଇଛି। ସମସ୍ତ ସୁନା ଗହଣା ଯାହା ବି ଚୋରି ହେଇଥିଲା ସବୁ ରିକଭରି କରାହେଇଛି। ଆଜି ସେଇ 3 ଜଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ନାଇଁ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଚୋରି ଯେତିକି ସୁନା ଗହଣା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ତ ସବୁ ରିକଭରି କରିଛୁ, ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପାଖାପାଖି 40ରୁ 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ଏବଂ ସେ ସୁନା ବାବଦରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତାଙ୍କ ସୁନା ବୋଲି ସେ ସବୁକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। अमाउंट किती रिकवर ହେଇଛି ସାର୍? ଏମାଉଣ୍ଟ କିଛି ରିକଭରି ହେଇନାହିଁ। ଆମ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ୍ ସମୟରେ ସେମାନେ କୌଣସି ଟଙ୍କା ନେଇଥିବା କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ଆମେ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିକି ଆଉ ପଚରା ଉଚରା କରିବୁ। ସାର୍ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା 1,98,000 ସହିତ। ହଁ ସେଇଟା ଥିଲା, ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଚୋରି ଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସୁନା ଗହଣା ଏବଂ ରୂପା ଗହଣା ଏଗୁଡ଼ାକ ପାଇଛୁ, କୌଣସି କ୍ୟାସ୍ ରିକଭରି ହେଇନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 1,98,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ସେ ଆଲମିରାରେ ଥିଲା ବୋଲି। ସେ ବାବଦରେ ଆମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ୍ ଆହୁରି ବି ଟିକେ କରିବୁ ଆମେ। ଯଦି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ୍ରେ ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲୁ ଭଲ କଥା, ନାହିଁ ତ ପୁଣି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବୁ। ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ଚୋରମାନେ କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନା ଅନ୍ୟ ଏବେ ଯେ ଆମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ୍ରେ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛୁ ଏମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ରାଇମ୍ ଆଗରୁ କରିନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କୁ କାଳେ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ କିଛିରେ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଥିବ ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପଚରା ଉଚରା ଜାରି ରହିଛି। ସାର୍ ଏମାନଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡ ଆଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି? ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ୍ କରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ କେଉଁଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ବା ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାସ୍ କଥା ଉଠୁଛି, ଏଇ 2ଟି ଦିଗକୁ ନେଇକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚରା ଉଚରା ଜାରି ରଖିବୁ। ଯଦି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କଠୁ ସବୁ କଥା ଆଦାୟ ନ ହୋଇପାରେ, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପୁଣି ଆମେ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରେୟାର କରିକି ତାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବୁ। गजपति जिला प्रतिनिधि विश्वस्त लिमांक रिपोर्ट, ओडिशा न्यूज एक्सप्रेस।